Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत अलaq का पार्ट 2 मतलब वर्स नंबर 11 से लेकर 19 तक। और इससे पहले वाली आयतें हम इससे पीछे वाली वीडियो में सीख चुके हैं, लिहाजा ये सेकंड लेसन है। तो आज इंशाल्लाह हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ना सीखेंगे। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मेरे पीछे वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरअयत इन कान अलल हुदा أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔